মিয়ানি যে প্রোগ্রামও তো বুবাগ্রা ফাইনানি কোনো কক্ষরই আরো নক না স্ট্রাই স্ট্রাই যত এমএলএ রংনি পিকচার যত এম ডিসপ্লে পিকচার মানে even MLA and this is only picture means minister including or EM or the bubagra finance kun kokre bubagra finance the bubagra picture no kotoma khamo the bubagra finance oda kun kokre ta mian job program engkai bo je tabu sai dongo sobi samkon ramsanongkat ni MLA je bo sai dongo bubagra finance photo koto ka thejak যে বুবাগ্রা ফানি নে মাইক এনামস খাই তমনি বুবাগ্রা তামগি ফায়া কারণ তামো আলো তামগি কক্তি ছাইয়া যে এমডিসি এমএলএ ইএম বড় তামগি কক্তি ছাইয়া যে স্টেট ছাকাও কাফুরু হনি যে কক্তি সামনি এমএলএ রঞ্জিত যে ব ফেসবুক লাইভ যে বিনি লাইভ জারি তমনি অব সাগার কি স্যার ইনি কত ছাইলা করে ও আম ছাকা বনজিন ছাইজামান সামি আঙ্গা দাও ছিদং হাইছে ইনি বতো যে কক ছাই মাকা হান ছাইমান উনি ছানাই আমতি হেসমা দং সংবন তো কক সামানি বতো जों কাছে বর্ডারিং লাইন মা দংলে বর্ডারনি ফাদার थांगाय তো আবো সামাফন চাইনি থাঙ্গো গাম হাই তো জাগাও বুবাগ্রা ফাইনানি কোনো কক করে মিয়া বাজাল বারিবো যে মবা সেচলে মিয়া বাজাল বারি গ্যাদারিং মানে কারণ কাইসানো যে গভর্নরनि थ्रुयै जों ইউনিয়ন Home Minister Amit Shah Jino memorandum Rohorka tai Prime Minister Thani जों memorandum Rohnan bagise miani je mega mass gathering जों khai through gathering mane gathering through piche जों niya of program जों organize khayota o jaga kono confusion kono kariyo jaga ngate ka samani je মন্ত্রী অনমেশ ডেভেলপমেন্ট কক বাই যে আশ্রামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সিনি যে বলং হামক্রাই বেদিনি মন্ত্রী বরং গনাং অনমেশ ডেভেলপমেন্ট কক বাইসি নরক স্টেট সাকাও কাওই যে নরনা কক ফরংগৈ যে এমএলএ রঞ্জিত ডেভেলপমেন্ট কক নো সারি হিनै যে নরন অবাহাকে বাইসিরিউই কক সারিও মানে কি মন্ত্রী অনমেশ ডেভেলপমেন্ট কি নরন সাউইদা কক অবাহাকে সারি যে অনঙ্গ রঞ্জিত ডেভেলপমেন্ট কক নো অবকে সাগার ছড়াই স্যার নাদি আরো তো সারা থাকাঙ্কে যখন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বরক তো আইমানো বরকাম সানাই তামসে কেউ বাই ফরংজানি বা কেউ বাই সাউই আরো মঞ্চ রহজান আমতি বরক আর করিবলে তো তেনি সেলফ গতঙ্গ ফ্রিডম তঙ্গ সানানি অধিকার তঙ্গ যখন সাইমানো আর অম তো ববু তো সাউনি তো ববু তো জাগবলে গভর্নর আসলে সব খানেন দরকার দঙ্গ সালাই লাভ করে চলে বনবো আং সানামো সঙ্গ কেউ না কেউ যদি আমি সালনাকে তো পাইলে হাইছে পার্সোনাল লাইফ নি কখনো সালাইয়ে जों ওয়ালাইলাইয়ে দিন বরন जों তা মেসেজ নাইবা ওকে অবশ্য আং সানামো সঙ্গ जों आं जेसेबां खायतो बै पाब्लिक नुगै दंब्ले खायतो गाहाम कक आरो फनाखा खायो नमते रक्तन हाके स्पेशली जों नुगो गोबां मजरावो दिनै दाबो ससियेल मिडियायाव कमेन्ट जों गामन नुगदो हयतोबा दिनै बर'नि खायसे टेन्डेन्सि खौबो कथा नाके बर' खामजोब गौ आगे आं तो आनि बिन फेसबुक लाइव नुखा आच्छा ए मेच्योर होनबनो होनोरा सामने 1967 नो 68 नि कक तो एपरा जुनि इतिहास एपरा जुनि पॉलिटिकल नि जे इतिहास लाइबुमा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लाइबुमा तो आं सिमिन छियाब्लर तो जतन नों सिमिन छिया सारा त्रिबान बरक साइमानो सारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बे करंजाक बरक साइमानो किन्तु जारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बे करंजाक गया बरक साइमाना को गया चले जेति परा जुनि लाइबुमा जे 1967 सिमिन जे बीडीसी बितर जे खाइ फेमिनि अबको जारा आंचलिक माइंडेड बरक साइमानो है जारा आंचलिक माइंडेड या बरक যারা ইন্দাদার নাম দি করেঙ্গে বো আপনি ইন্টারেস্ট লিখে ছায়া হয়তো বো সিমিন খাইনো আসল দং ইয়াম তো দেখি একটা কক বাংলাই দো একচুয়ালি বো যাইছিলাম হাইকোনো মাংন ককয়া এটা যতনো মাবু ছিলেন না ও পাবলিক বসনো অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়া রবো অনেক সময় ওটা ফটো কক সঙ্গে ওটা ফটো সাদক দিফা নং মানো আমি আমার না ইন্টারেস্ট ইয়া হইছে আচ্ছা দিকে जों मा खामानि पाइथाखौ सासनाय साथे एसे कक पाइथांनि जरावो नों बाय कक मानजु सासलायसनाय जे
মন্ত্রী অনমেশ দেববর্মা 10 লাখ রাং দেবই দা মিয়া কি বিনি তুই জুলমা বাইদা ও প্রোগ্রাম মিয়া সেংজা বড়া কি 10 লাখ রাং দেবই ও প্রোগ্রাম সেং না জি एक्चुअली সাব রাং 10 লাখ দি সাব 5 লাখ দি আমো তো সানানি মতে কেউ না কেউ রিফান্ড খাদো তাম অসুবিধা খবা তাবো মন্ত্রী তাবো যে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ও কোন সাইড দङ মন্ত্রী অনমেশ দেববর্মা রাং 10 লাখ দেবইছে মিয়া অবহাই প্রোগ্রাম খাইজাগো আন এগেনস কক সাবো বকক ফ্রংগসি কক সাজাগো হनै নানা চিনি মিয়ানি যে টার্গেট রাং হন তাহিন সাদা চিনি তো মাননীয় হোম মিনিস্টার চিনি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার বা प्राइम मिनिस्टर नो जे सिंग मेमोरेंडम या फन तांग में या फर बसन जे पर जो जे 1971 नि परे गोबां मोर इलीगल माइग्रेंट हाबका आमने इलीगल माइग्रेंट हाबका गवर्नर नो मिया माननीय मंत्री काहाम बन बुलो सेकना दिका ये सिचुएशन थी इनकाय जों तो नु खागामो सोशल मीडिया रो नु खासन यो तांगी चु मंत्री को सारा गया किंतु आं मेमो दिफारा जो कॉर्पोरेट मंत्री दङ ताबो अनमेश देबबर्मा जे रूलिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नि लामा अंखरे मुभमेंट खाइ दङ माने तो जों मने एप्रिशिएट खाने नाव हायसे आं आगे आमन सिगांबो साका जे रोमान फरम बगे कैबिनेट दङै कैबिनेट नि एगेंस्ट को थानाबो एतो सहजिया बो किंतु चिनि माननीय मंत्री किंतु बासो खाइ दङ कैबिनेट मनि परे मंत्री मनि परे हायसे बो तो एप्रिशिएट खाजने को खायसे कारो एलिगेशन फाइने कोनो प्रॉब्लम नहीं करे जैसे तो लीडर सिंग ताम न होबा तार गंगे जतो न तुई सामु खयो बन हंगी दा अब मंत्री अनमेश देबबर्मा नंग तो ओ ते खरसे दंगी तो अब नाइला को साइम साइजों खाके तो अब लीडर यबले ना गे लीडर हंगे नंग तो न तुई सामु मा खयो लीडर हंगे ते कैसे कोक्सा जे कबि सामत्रंगा छिबिंनो रंजित देबबर्मा सामुं काहाम खाइ दंगो जे लामो हुमा तुई दंगो जे नरक एमएलए एमडीसी ईएम मंत्री मिनिस्टार तनाय रक उनो जागा फानो सामुं खाया बा ककि साया इनके ननि आमसाइ रगले सामुं बबाय खालायजाक दं अबसं अ जे कयदिनि बिसिंगो जों जरा नायै जों ननि आमसाइ जेनिनि कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइ रगसं विजिट खालायनानि बागै जों चाइटगै दंगो ना ना कखा मनो एक्चुअली त्रिपुरा जो थान थांगे के त्रिपुरा सेरियाव बर नं डेभलप नो सला जों तो असेंबली वो प्रोटेक्ट दिन जों गभर्नमेंट मा खायो तिनि एरियाव तुई करे लामा तिबाबे करे आ जो ताबो बो ता थाम थाब डिविजन बालो खा कॉलेज करे तंबो जला साब डिविजन मान 2013 मान ता बाके प्राय गंग थांगा नि 13 द बसं थांगा किंतु ताब स जरा कमे काहाम कमिटी हॉल करे अमतो सारा थांगे बास्टप हयतो बा रामचंद्रगा तो बसिंया ताम सेमिया नामा केबो रामचंद्रगा जतनो कार्पेटिंग मेटलिंग थांबे किना हेमा दंगो हाईवे तो अम 2 बोसोरनि सिगां 2 बोसोरनि सिगां खना हेमा दंगा सेमिया ओ जे हाईवे नि जे प्रपोजल मत अप्रूवल मनबो सिदो सेमियाबो तो बसतिया बोल सिनाय पति केतु हैका प्रधानमंत्री मालाति हैका तो बोल सिनाय अब तां सेमंगला तो खाय आनि रेखे जे डेभलप ना दंमानि सेबे इंया नङै दङ কোনো गभर्नमेंट मासो जे सिङरो ग्रेटर टिपारलेन हैके सेपारेट जे सानमन कारण अनेक किछु कारण दं दिनै इलिगेल माइग्रेंट बाङा बायदो जों मा सानब्ला ताबो थां थांखाय ताबो जे को इलिगेल इमाइग्रेशन को जों टेक्स खायफोर बैदो सहायक नों ताम खाने आरो अमन इमप्लिमेंटेशन खाने साबो राज्यनि मुख्यमंत्री किंतु राज्यनि मुख्यमंत्री बस सांखे आं सारा गया को ओ पारा सांखे साइ दङ गाबो तो ठीक गबले आन मते अच्छा तो ऐसे को आंते खाना कर दो बै एसडीएम लोगो मेमोर नया फरो डीएम लोगो मेमोर नया फरमा के अब कुन याफो ओ पारा थांगे बयनो पुल मानि गाबो के ठीक पो गाबो नन बिजा खान दरकार एरियानि जो तो न बो पुल एक्चुअली गाबो बते लोकरो हामजा अब तो लोकरो बो तो थायमाननाय बिनि आमी एपनो 2 दिन पर थायमाननाय चासुंता अच्छा सर का अबनो जे निनि एरिया वो ताबसो जतै तामो माने मोटामोटी जे नों एमएलए मानि जागुलो तामो निनरो सामुं हामक्राय ख्लायजाखा बा लुकुरंनि तामो जे सेपले राखा बा माने सेप काटि खाता आनि एरिया वो स्पेशली ताबो आगे जम्पु जला साबदिन या गोलो साबत्रेजरी करे साबत्रेजरी निया गोलो तामो
Sini jo to DM office thanga kisame hichi ko meko contractor khane ro bisa misa samung khane ro bill pending kasa oi ma onek problem so gosu tapo ang assembly oti samani pore सरकार को ठेका छात्र रेजिस्ट्रेशन जम्बो जलावो एसडीएम में छात्र रेजिस्ट्रेशन है ने तब और दे छात्र जरी जस्ट फिट आना बाकी अप्रूव होतो नंग पैसा तब जस्ट एक मास निबिसनो जों फिट आना है ग्रेट अचीवमेंट ताकि सारो जम्बो जलावो कंप्लीट दंसियाखौ सरकार को ठेका आं देशरो एमएलए अंगो जेटा सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मो बेले नामको विशाल गरो माथांगो थिनि तो केस पेंडिंग वगैरह वगैरह केस किसे बिसांको माथांगो तो तंबुलो सब डिविजन माया गोलो आं असेंबली कोकटी सामान्य गोलो गवर्नमेंट अप्रूवल देखा लैंड अलॉटमेंट पाइछा जस्ट प्रोसेसिंग टेंडर ना बाकी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट चंताबो अंगनान दिगि थांगि दं दसा का हामबाय आनरो मिनिस्टर बिसिकेटु डेभलपमेन्ट सार कल खाय दं सादो ओके दसा kai kereng kanang bai asano kok hambai okay hambai